যিনি বেশি চীনে এবং খাতিনি সরকার তিনি সরকারও যিনি হাত্তর ভারতীয় तमाम नागरिक अपनी पार्टी এবারে সকলকে স্বাগত জানিয়ে इन्वर्टर डिपार्टमेंट इन्वर्टर अनुचा सर्वानंद चनवाल सर মন্ত্রণালয় ওনার এবং এই উপলক্ষে त्रिपुरा की मुख्यमंत्री होने के नाते त्रिपुरा की जनता को साथ लेकर जो भी उन्होंने मेहनत की है, इसकी वजह से आज डबल इंजन सरकार ने त्रिपुरा में भी एक वैप्लविक परिवर्तन लाया। वैप्लविक परिवर्तन में इसलिए कहूंगा, पहले यहां कोई फर्स्ट क्लास ट्रेन चलता नहीं था और एयरपोर्ट का हालत तो इतना नाजुक थे, जहाज आएगा नहीं आएगा, पैसेंजर हमेशा अनिश्चित हालत में उनको बैठना पड़ता था और टर्मिनल बिल्डिंग का हालत इतना खराब थे, बारिश जब भी वहां गिरता था तो बारिश का पानी टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर घुस जाता था। तो त्रिपुरा की जनता की जो हालत पिछले दिनों में हुई थी, इस हालत को बदलने का अगर किसने काम किया है वो प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री ने किया है। आज त्रिपुरा देश की एक बड़े मजबूत प्रदेश बनने जा रहा है। मैं इन बात पर मेरा पूरा भरोसा है, विश्वास भी है कि अगले दिनों में भारत के अंदर त्रिपुरा विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन आवर कंट्री, क्योंकि आप लोगों ने अलग अलग सेक्टर में पिछले दिनों में जो भी काम किए हैं, आज त्रिपुरा की पाइनएप्पल ने मिडिल ईस्ट के बाजार कब्जा कर लिया है। कितनी बड़ी बात है, पहले दिन इस पाइनएप्पल को कोई खरीदता नहीं था और आज विदेश के भी खरीदार यहां खुद आए हैं और वो चाहते हैं कि त्रिपुरा का मार्केट विश्व भर में एक मजबूती से अपना पहचान बनाए और हमारे किसान को इसका लाभ मिले, हमारे युवा को रोजगार मिले और हमारे महिलाओं को स्वाभिमान से अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मौका मिले। तो इन चीजों में त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने मानी शाह जी के नेतृत्व में जो भी सहयोग की है, जो भी कार्यक्रम दी है, हर कार्यक्रम अब सफल होने जा रहा है। तो इसलिए मैं मानता हूं निश्चित रूप से 12 साल का जो उपलब्धि है, इस उपलब्धि को हमको मूल्यांकन करना चाहिए। ये कोई मामूली सफलता नहीं है, ये कोई एक दिन का एक घंटा का सफलता का बात नहीं है। 12 साल की एक तपस्या की एक नतीजा है, जिस तपस्या में क्या क्या है, इंसानियत है, ईमानदारी है, निष्ठा है, भक्ति है और कठोर परिश्रम है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान का हर प्रांत जाग उठा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, हर प्रांत हर गांव आज कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन के जरिए अपने सशक्तिकरण होने लगा है और जब तक हमारी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था सही नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन देयर कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्मेशन। This has been the saying of Honorable Prime Minister. All the time he firmly believed that अगर किसी गांव को आगे बढ़ाना है, किसी राज्य को आगे बढ़ाना है, पहला कदम उठाना होगा यातायात व्यवस्था, सड़क बनाना होगा, पुल बनाना। ইন্সপাইরেশন সেটা হয়, এই আজকেও আমি দেখলাম এবং সেটা সবসময় থাকবে এবং মাতা ত্রিপুরী সুন্দরীর কাছে আমি প্রার্থনা করব উনি এইভাবে আমাদের ত্রিপুরাতে বারবার আসুক এবং আমাদেরকে ইন্সপায়ার করুন। আজকে মঞ্চে আমাদের মাঝে সবার পরিচিত মুখ, কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন দিল্লিতে সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের যেতে হয়েছিল এবং এবার আমাদের এনডিএ সরকারের যে মিটিং হয়েছে আপনারা শুনে অবাক হবেন।
প্রতিটা মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে সম্মান দিয়েছে, মানে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যারা মুখ্যমন্ত্রীরা তো আছেনই, কিন্তু এনডিএ পার্টনারে এই চন্দ্রবাবু নাইডুর থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা ছিল, প্রশংসা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদের করেছে। এত সুন্দরভাবে সম্মান দিয়ে এই যে সবাইকে নিয়ে সমস্ত দেশকে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের কথা আমরা বলছি, সেটা কিন্তু কথাই নয়, সেটা এবার কিন্তু আমি দেখতে পেয়েছি এবং 100% প্রথম সেটা এনডিএ বৈঠকেই হোক, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কনক্লেভে হোক, তাছাড়া আমাদের যে এখানে যতগুলো মিটিং হয়েছে সব জায়গায় 100% সেখানে কিন্তু উপস্থিতি ছিল। এই প্রথমবার, এরকম কিন্তু আর কখনো হয় না। আমরা নীতি আয়োগের বৈঠকে আমরা দেখেছি, এবং নীতি আয়োগের বৈঠকে এইবার প্রথমবার নীতি আয়োগের বৈঠকে সময় সীমিত থাকে, 7 মিনিটের মধ্যে সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের বলতে হয়। এরপর বলছে যে আপনার সময় হয়ে গেছে। অনেক কিছু বলার থাকে, রিটেন ফর্মে আগে আমরা দিয়ে দিই, কিন্তু অনেক কিছু বলা যায় না যেহেতু রিটেন ফর্মে। কিন্তু এই প্রথম নর্থ ইস্টার্ন রিজনের জন্য আলাদাভাবে নেক্সট ডে যিনি ভাইস চেয়ারম্যান আছেন আমাদের নীতি আয়োগে, উনি আলাদাভাবে নর্থ ইস্টার্ন জোনের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। সকাল থেকে বৈঠক ছিল, সেখানে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। কারণ এই নর্থ ইস্টার্ন জোনের ইমপ্লিমেন্টেশন যদি করতে হয়, নর্থ ইস্টার্ন জোনের যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো যদি বুঝতে হবে, এবং সারা ভারতবর্ষের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যাকে বলে নীতি আয়োগ, সেই নীতি আয়োগের কাছে আমরা কিন্তু সেটা বলতে পেরেছি। এবং তাতে করে আমাদের কিন্তু অনেকটা, আমি বলবো সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীরা সেখানে বলেছে। এবং একটা মজার কথা আপনাদের সামনে না বললে নাই হয়, যে আমি সেখানে যখন সব মুখ্যমন্ত্রীরা ছিলেন তো আলফাবেটিক্যালি বলতে হয়, তো আমি মানে ত্রিপুরা হচ্ছে লাস্ট। তো এবার নীতি আয়োগের যে প্রথম বৈঠক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ছিলেন, সেখানে এই প্রথম এবার এ যদি হয় আলফাবেটিক্যালি, জেড যে আছে বা ত্রিপুরার পজিশন এইটা চলে এসেছি। তা আমি সেখানে বললাম যে আমরা যারা এখানে মুখ্যমন্ত্রীরা আছি, মাঝে মাঝে সেন্স অফ হিউমারের প্রয়োজন, এর জন্য বলছি। আমি বললাম যে এইখানে আলফাবেটিক্যালি আপনারা করলেন এবং শেষ আমাকে বলতে দিলেন। এর মধ্যে তো যখন আমরা মুখ্যমন্ত্রীরা কোনো জায়গায় ভাষণ দেই, এর আগে যারা বক্তা থাকে অলরেডি সবাই সব বলে, এখানেও দেখলাম ব্যতিক্রম না, সব মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে আমি আজকে লাস্ট, কারণ অলরেডি সবাই বলে ফেলেছে। তো এই নিয়ে খুব হাসাহাসি, বলে না এখানে আপনি যতক্ষণ পারেন আমরা বসে আছি, আপনি বলুন। বললাম না, এর মধ্যে দুজন মুখ্যমন্ত্রী তাদের বিভিন্ন। क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, पुराना। Your dreams make you think better, bigger and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams.